अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अदनान आदिल और आप सुन रहे हैं मेरा वीलॉग अदनान आदिल जर्नलिस्ट। अगर आपको मेरा तजज़िया और तबसरा पसंद आए तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज हमारा मौजू है पाकिस्तान में निज़ाम हुक्मरानी के मसाइल व मुश्किलात और इक़्तिदार का चंद बड़े शहरों में मुर्तकिज़ होना। तो गुजारिश ये है कि मुल्क में गवर्नेंस या निज़ाम हुक्मरानी के बारे में एक अमूमी बेइत्मीनानी पाई जाती है। माशरे के मुख्तलिफ़ तबक़ात की कुछ मुश्तरका और बाज़ अलग अलग शिकायत हैं। मुख्तलिफ़ इलाक़ों में रहने वाले लोगों के मसाइल की नौइयत भी मुख्तलिफ़ है। फ़हरिस्त खासी तवील है। मसलन मुल्क में निज़ाम इंसाफ़ मौसर तरीक़े से काम नहीं कर रहा, तनाज़ात के फ़ैसले होने में बहुत तवील अरसा लग जाता है, बहुत पैसा भी खर्च होता है, निचली अदलिया में करप्शन आम है, पुलिस आम आदमी से रिश्वत लिए बग़ैर उसकी दादरसी नहीं करती, वो अमीर और बाअसर लोगों के हक़ में काम करती है, पुलिस में पेशा वाराना सलाहियतों का फुक़दान है, तफ्तीश में बददियानती की जाती है, पुलिस और अदलिया ही नहीं कोई भी हुकूमती महकमा अवाम से रकम बटोरे बग़ैर हरकत में नहीं आता, नाजायज़ लेन देन किए बग़ैर काम नहीं करता। अहम ओहदों पर फ़ाइज़ सरकारी अफसरों की भारी अक्सरियत रिश्वत खोरी और कमीशन खोरी को अपना शआर बना चुकी है। वफाकी और सूबाई हुकूमतें हर बरस सैकड़ों अरब रुपए के तरक्याती काम करवाती हैं, लेकिन इस खतीर रकम का चौथाई से निसफ हिस्सा सियासतदानों, अफसरों और ठेकेदारों की जेबों में चला जाता है। जो काम 100 रुपए में होना चाहिए वो 200-300 रुपए में होता है। बाज़ औक़ात जो काम किया जाता है वो इंतहाई गैर मेयारी और नाक़िस होता है। मामला सिर्फ माली बददियानती का नहीं बल्कि ईमानदारी से काम न करने का भी है। जो सरकारी मुलाजमीन ऐसे ओहदों पर नहीं जहाँ रिश्वत खाई जा सके, वो अमूमी तौर पर काम चोरी के मुर्तकिब हैं, जैसे सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर, नर्सें और स्कूलों कॉलेजों के असातिज़ा। सरकारी अस्पतालों में आम तौर पर मरीज़ों से बदसलूकी की जाती है, उनका तवज्जो से इलाज नहीं किया जाता, मुनासिब देखभाल नहीं की जाती। सीनियर डॉक्टर तनख्वाह सरकार से लेते हैं लेकिन काम सिर्फ अपने निजी क्लिनिकों और हस्पतालों में करते हैं। सरकारी तालीमी इदारों में असातिज़ा तदरीस में दिलचस्पी नहीं लेते बल्कि अपनी तवानाइयाँ प्राइवेट ट्यूशन पढ़ाने पर सर्फ करते हैं। सरकारी तनख्वाह एक तरफ से लगा बंधा वजीफ़ा है जो उन्हें हर माह बाकायदगी से मिल जाता है। ताहम हर महकमे में लगन से खिदमत के जज्बे के साथ काम करने वाले दयानतदार लोग भी मौजूद हैं, लेकिन उनकी तादाद बहुत कम है। रिश्वतखोर काम चोर गालिब आ चुके हैं। कोई हुकूमत भी आवाम को दरपेश इन मसाइल व मुश्किलात को मुकम्मल तौर पर हल करना तो दूर की बात है, इन्हें कम भी नहीं कर सकी। फ़ौजी हुकूमत हो या सिविलियन, सब का रिकॉर्ड एक जैसा है। हुकूमती निगरानी में चलने वाले हर इदारे का सत्यानाश हो चुका है। कौमी एयरलाइन PIA, पाकिस्तान रेलवे, पाकिस्तान स्टील के खसारे पूरे करने के लिए गरीब कौम के टैक्सों की रकम से सालाना सैकड़ों अरब रुपए सर्फ किए जाते हैं। घी, तेल और रोज़मर्रा इस्तेमाल की मुतअद्दिद अशिया पर टैक्स लगाकर आवाम का खून चूसा जाता है और इन सफ़ेद हाथियों को पिलाया जाता है। पाकिस्तानी रियासत की अमलदारी भी कमज़ोर हो चुकी है। हुकूमत पॉलिसियाँ बनाती है लेकिन इन पर अमल दरामद नहीं करवा पाती। ज़ाहिर है जब चारों तरफ हड हरामी और बददियानती का दौर दौरा हो तो क़वानीन और असूल व ज़वाबित की पासदारी कैसे मुमकिन है। बासलाहियत और आला तालीम याफ्ता अफराद इस माहौल में ज़िच होते हैं। वो या तो सरकारी मुलाजमत नहीं करते और निजी शोबे में काम करने लग जाते हैं, या मुल्क से बाहर अमेरिका, यूरोप, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया की तरफ हिजरत कर जाते हैं, जहाँ कानून की हुक्मरानी है, निज़ाम मेरिट पर चलता है, खिदमात का मुनासिब मुआवजा मिलता है। ये ब्रेन ड्रेन है और ब्रेन ड्रेन हर साल पाकिस्तान को करोड़ों डॉलर के नुकसान का बाइस बनता है। जिन लोगों की माशरा तवील अरसे तक परवरिश करता है, उनकी तालीम पर अखराजात करता है, जो हमारे मुल्क के ज़हीन तरीन लोग होते हैं, वो अपने वतन की खिदमत करने की बजाय दूसरे मुल्कों की तामीर व तरक्की में शरीक हो जाते हैं। कोई कौम सिर्फ सड़कों और इमारतों से नहीं बनती बल्कि
محنتی تیز فہم افراد بھی اس کا قیمتی سرمایہ ہوتے ہیں۔ برین ڈرین ایک قسم کی آپ دیکھا جائے تو ملک کے اندر بھی ہے۔ پسماندہ علاقوں، چھوٹے شہروں اور دیہات کے باصلاحیت افراد جب اعلیٰ تعلیم حاصل کر لیتے ہیں تو وہ اپنے علاقوں کو چھوڑ کر ملک کے 5-6 بڑے شہروں کا رخ کر لیتے ہیں، اپنے آبائی علاقوں کو خیر بات کہہ دیتے ہیں، بڑے شہروں میں رہائش پذیر ہو جاتے ہیں۔ سبب یہ ہے کہ پاکستان میں سارا اختیار و اقتدار 5 بڑے شہروں میں مرتکز ہے۔ اسلام آباد، لاہور، کراچی، پشاور اور کوئٹہ یہ 5 بڑے شہر ہیں۔ ملتان اور فیصل آباد بھی بڑے شہر ہیں، لیکن لاہور، کراچی ایسی سہولیات اور اقتدار کے حامل نہیں۔ یہ 5 بڑے شہر بے ہنگم طریقے سے پھیلتے جا رہے ہیں۔ یہاں شہری جائیداد کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ پسماندہ علاقوں سے ہر برس لاکھوں خاندان ان شہروں کی طرف ہجرت کر رہے ہیں۔ یہ صورتحال عام آدمی کے لیے تکلیف دہ ہے، لیکن حکمران اشرافیہ کا اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے۔ وہ پراپرٹی کا بزنس فروغ دے رہی ہے۔ سرکاری افسران، پراپرٹی ٹائکون اور سیاستدان مل جل کر پلاٹوں کا کاروبار کر رہے ہیں، اربوں اور خربوں پتی ہو گئے ہیں۔ 20 سال پہلے لاہور شہر میں جو پلاٹ 1 لاکھ روپے مرلے کا تھا، اب اس کی قیمت 20 لاکھ روپے مرلہ ہو چکی ہے۔ جس زاویے سے بھی دیکھیں، ملک کو ایک مخصوص طبقے نے اپنی آہنی گرفت میں لے رکھا ہے، اور ملک کے 5 بڑے شہر 22 کروڑ عوام پر حکمرانی کر رہے ہیں۔ مالی وسائل، سیاسی اقتدار پر ایک گروہ اور اس کے مددگاروں کا قبضہ ہے۔ ملک کے ہزاروں چھوٹے شہر اور تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ دیہات پسماندگی اور محرومی کا شکار ہیں۔ انہیں اپنے چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے بڑے شہروں میں جانا پڑتا ہے اور ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ گورننس یا نظام حکمرانی کے متعدد مسائل کا تعلق چند شہروں میں طاقت کے ارتکاز سے ہے، یعنی ساری پاور جو ہے وہ چند شہروں میں جمع ہے۔ ملک بھر میں پھیلے سرکاری اداروں جیسے اسکولوں، کالجوں اور ہسپتالوں کی ابتر صورتحال کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ ان پر دور دراز واقع 4 صوبائی دارالحکومتوں سے بیٹھ کر مؤثر نگرانی نہیں کی جا سکتی۔ عوام کے مسائل کو کم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ سیاسی اور انتظامی اختیارات کو تقسیم کیا جائے، نئے صوبے بنائے جائیں، ضلعوں، تحصیلوں میں بلدیاتی حکومتوں کو بااختیار بنایا جائے۔ ملک کو 10-12 صوبوں میں تقسیم کرنے سے وفاق مضبوط ہوگا، کیونکہ عوام کی نظام حکومت میں شرکت بڑھ جائے گی۔ شہری سہولیات اور دولت چند شہروں تک محدود نہیں رہیں گی، بلکہ زیادہ علاقوں تک پھیل جائیں گی۔ چند بڑے شہروں پر آبادی کا دباؤ کم ہوگا، شہری مسائل میں تیزی سے اضافہ نہیں ہوگا۔ ہماری سیاسی پارٹیوں کو نظام حکمرانی کو بہتر بنانے کے لیے اس معاملے پر سنجیدہ بحث اور بات چیت کرنی چاہیے۔ بد اعتمادی کا ماحول ختم کرنا چاہیے، اتفاق رائے پیدا کر کے آئینی ترامیم پر غور کرنا چاہیے تاکہ اقتدار نچلی سطح تک منتقل ہو سکے۔ ملک و قوم کے لیے بہتر ہے کہ پارلیمان کے ذریعے تبدیلی آئے۔ منتخب قانون ساز ادارے حالات کو جوں کا توں رکھنے کے لیے نہیں بنائے جاتے۔ اگر اسمبلیاں ملکی نظام کو بتدریج بہتر بنانے کے لیے قانون سازی کریں گی تو عوام کا ان پر اعتماد بڑھے گا، جمہوریت مستحکم ہوگی۔